Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Ima dosta zrikavaca, lito je vruće, nemojte šta zamjeriti. Danas na repertoaru imamo jednoga ponovno malog era, nismo davno imali era 600 kubika. Dakle, radi se o Hondi CBR 600 RR iz 2007. godine. I ne, ako se pitate, nisam ukrao mlađem bratu motor. Znam, izgleda dosta malo i je malo nabijanje. Disclaimer, dakle nije za velike ljude, možete odmah vidjeti, još ako stavim ovako noge na špic. Volan mi je dosta ovdje blizu kolina, glava mi je skoro naprijed na viziru, čak ne znam sa kacigom, ja se nemam ovdje di sakrit, osim da se baš da nekako skroz nazad, ali onda opet mi ne paše položaj za noge, tako da nije baš neka idealna situacija što se tiče položaja sjedenja za visoke ljude. Međutim, ajmo reći da smo malo niži. Mislim da je ovaj motor bio pun pogoda kad se Honda tila vratiti na tron. U tome i uspjela, dakle spustila je kilažu, dakle dry weight bez tekućina na 155 kg, dok je Suzuki GSX-R 600 bio sljedeći sa najmanjom kilažom 160 i nešto. Tako da Honda je definitivno uspjela u svom naumu da, tako reći, napravi dobar motocikl sa trkačim predispozicijama koji će biti dobar u gradu. 118 konja, 66 Nm, dakle nije neka pretjerana snaga u konjskim snagama, međutim jako brz motor, čak i najbrži u svojoj klasi, ali također i najskuplji. Što se tiče samog ovjesa, full podesiv napred i nazad, Honda definitivno ove godine pobjedila sa svime, pa tako uključujući i to. Klišta naprijed, Tokiko. Znamo na Suzukiju da to baš i nije jača strana, međutim možda ovdje to bude se stvarno ponašalo dobro. Gume su standardnih dimenzija 120, 180 i nemojte stavljati 190, neće se bolje voziti, vozit će se gore, deformirat ćete gumu i nemojte se praviti pametni, tvornica je s razlogom stavila 180. Visina sjedišta 820 mm, to je 82 cm, kao što vidite. Meni su dosta kolina skvrčena, tako da može ga voziti neko ko je niži od mene. Ja sam 190, pa onda vi sami prosudite, a da opet ne izgledate presmiješno na ovome motoru. 186 kg sa svim tekućinama, na šta na rezervar otpada 18. Za nekakvih 600 kubika to je ok, nije previše, nije premalo, ajmo reći da je to nekako taman. Motor ima Leo Vinci, dakle sve sa granama, ima vrhunski zvuk, a uskoro ćete ga sada i čuti. Šta se tiče dodatne opreme, nekakve domino ručke, protočni filter iz zraka, znači motor ima manje više sve tvornički, osim nekakvih tako aftermarket stvari koje su bolje nego tvorničke i retrovizore sa CBR-a 1000, originalne naravno. Motor također posjeduje tvornički amortizer volana, što je jako dobro, znate da ja to uvijek govorim na brzim motorima da je to prijeko potrebno. Ovdje ga imamo tvornički, malo drugačijeg izgleda. Znači jedino što niste dobili na ovome motoru to je anti-hopping kumpluk, to jest anti-slip clutch. Znači da recimo prije zavoja udremo 3 niže brzine i bloka nam zadnje kolo, dok su recimo konkurenti Suzuki, Kawasaki i tako dalje svi to imali, a ovo i dalje bio najskuplji motor. Ne bi više puno duljija sa pričom, a mi provoza ovu 600 da vidimo kakva će se ona pokazati. I bili je preporučili za nekoga ko tek prelazi na 600 kubika na trkači motor, da li prašta greške i ono najvažnije, da li je Honda ostala dosljedna svojoj kvaliteti. Idemo se malo provoziti. Dobar dan, pozdrav svima, evo nas sa našom Hondicom u džiru. Prvi dojam, evo ovako odmah u glavu da vam kažem. Osjećam se ko da sam ukrao motor 10 godina mlađem bratu. Zašto? Volan preblizu kolina, dosta sitan motor nabijen. Međutim, to se zna, to je nekako već i klasično za Hondu. Vizir naprijed dosta nisko. Znači, na primjer, za mene čovjeka od 190 moram se saviti ko paragraf da bi se uopće uspija približno sakriti iza vizira i dalje mi nestane glava ni ništa. Tako da to mi je jedna mala zamjerka za visokog čovjeka, neko ko ima 1,70 m, 75 eventualno 80, možda će mu to biti malo lakše, međutim i dalje sumnjam u to.
Motor je u dosta dobrom stanju, ima dosta dodatne opreme, pokazivač brzina, filteri, sportski, kratki ovi, brzi gas šta se kaže, tako da ono ima stvarno svega i svačega na motoru. Retrovizori nisu original, međutim od originalnog su CBR-a 1000 od iste godine, dobro se vidi na njima, čak imaju veće vidno polje nego vi od 600. Da vam budem iskren, malo sam ja i zaboravio voziti ovako motor od 600 kubika, moram priznat, malo sam se navikao na svoju 1000. Vozio sam model prije ove, dakle onaj što je bio do 2006. godine. On mi je ima puno više mana, međutim sad vidim da su to ovdje dosta popravili. Evo sad smo na 6000 okretaja i već na 7000 otvara, dok onaj CBR prije do 10.000 nije ga bilo nigdje. Udobni su mi sicevi zato što su ovo ono Alcantara, jel, dakle poboljšani da budu udobni, tako da užitak sidit. Mali rezervar, ovo mi je katastrofa zato što je motor je dosta nabijen sam po sebi. Ja sam visoki krakat i onda mi to ne pruža baš neki užitak u vožnji, s obzirom da je motor sam po sebi dosta mali. Nadalje, što se tiče toga, motor ima full podesivi ovjes kao što ste imali prilike čut. Ovo je bila prava mašina za stazu. Honda je više dosadilo da ne bude prva i 2007. se vratila na tron u sport klasi, dakle 600 kubika, i mislim da su u tome uspjeli jer su napravili dosta dobar motor. By the way, jedna novost, kupili smo fotokromski vizir, to jest montirali smo ga na kacigu, ima sam ga već i od prije. Stvarno je dobar, dakle na suncu se potamni, kad uđemo u tunel posvijetli se, a sad idemo provoza ovo čudo. Lagano se dosta motor obara, lipo leži na cesti. Ovo je ujedno i jedan od najlakših šestotica za tu klasu. Tako da stvarno je kompaktan i čak mislim da ga nije toliki tramak vozit po gradu ako niste ovako visoki ko ja. Kako mrzim ove debile što se voze 60 u livoj traci. Motor se dosta lipo obara u zavojima. Na prednjem kraju moram priznat da sam puno zadovoljniji nego na onome prošlome. Zadnji kraj također lipo prati, znači stvarno su ga pooštrili naprijed i to mi se sviđa, dakle za ovu klasu od 600 kubika. I popravili su masu ovaj mid-range okretaj, znači onoga prošloga CBR-a do 10.000 nije ga bilo nigdje. Ovdje su to dosta dobro napravili. A lipo se i čuje motor, moramo priznati. CBR ima onaj lipi oštar zvuk, sad ćete čuti u tunelu. Evo sad čak i kad su odene ravnine, motor mi je prelagan u rukama i nemam problema s neravninama, ali imam osjećaj da ga baš lako mogu savladati ako nešto krene po zlu. Samo mi je dosta mali, zaštita od vitra mi je super, ali ajmo reći negdje do sisa, iznad sisa stvarno primam puno vitra za razliku nego na svome motoru, to jest na svom Eru.
zamjerka jedino šestotica ovih godina šta niste dobijali anti-hopping kumpluk, dakle ono da ga možete prišaltati nekoliko nižih brzina bez da vam blokira zadnje kolo. Naravno to ste mogli uzeti kao dodatnu opremu, ali ko ima para za to? Dok su recimo sva njihova konkurencija je to imala. Motor se lipo obara u zavoju, dosta je siguran. I oštar dosta, znači na gasu završi zavoj, otvaranje, zatvaranje gasa, doduše tu mu i pomaže ovaj brzi gas, tako da to je isto od pomoći. Ovo su situacije di malo kad vas ponese, malo mislite na ovo. Na primjer da vi sad kamion krenija, nisam vozija srića toliko brzo, ali sam mogao voziti brzo, a tu vas ništa ne bi spasilo. Zaboravio sam koji je guš pilat ovako šestoticu. Stvarno je dosta kompaktna, vozija sam ja i Suze ove 600 ovih godina, međutim stvarno je dobar ovi CBR, napravljen je dosta trkaće i stvarno su uspjeli u tome, spustili su mu težinu dosta, dodali snagu. Kočnice su mi 3 od 5, znači zadovoljavajuće. Ima lipu zaustavnu snagu, ali trebate i dosta upriti tu kočnicu. Mislim da na stazi kod par jačih kočenja ili kod neke malo agresivnije vožnje da jednostavno prijeko potrebno imati pletena kočiona criva. Dosta se lagano pribacuje sa jedne strane na drugu zato što je dobar međuosovinski razmak, kratak i lagano ga je prebacivati. I možete primijeniti dosta kočnice u zavoju bez da vas ispravlja. Lipo oštro jede zavoje, čak i ovdje kod pribacivanja na drugu stranu nema uopće disbalansiranja motora da mi je zatresa ili da mi je guzica ono malo krenila u krivu stranu. Dosta lipo. Evo sad ovako oko malo jačega kočenja odmah se počne zaustavljati, ali je tribate malo više dozirat. Od nekakvih, ajmo reći, mana, to je loš finiš, a sad ću vam objasniti zbog čega. Zašto mi je to mana? Zato što je bio skuplji recimo od Suzukija u ovoj klasi, nije ima anti-hopping kumplug. Druge stvari mu jesu dosta bolje i prednjače nego kod bilo kojeg konkurenta, ali jednostavno zamjeran šta su mu plastike loše kvalitete i finiš je jako loš. Motor vas neće kazniti ako napravite koju podršku, znači stvarno je ono pitom šta se toga tiče. Ne bi se puno tu mislija, dakle dobar će biti nekome za početnika, pa čak bi se usudio reći možda za tu godinu najbolja šestotica, dakle 2007. 2008. godina. Ovjes, ja sam prezadovoljan, dakle nije ništa spektakularno, ali ovako dobro podešen, mislim da tu uopće nema puno pogovora. Također motor ima i amortizer volana tvornički, a vi znate da to volim, samo nije onaj klasični nego je ovdje unutra
to jest ne vidi se baš ni onaj klasični amortizer ko što imamo prilike vidi na Suzuki ili na nekim aftermarketima. I to je po meni jedna jako dobra stvar. Za mene osobno mali, dakle ne preporučam ga nekom visokom čovjeku jer prvo osjećat ćete se glupo i preveliko, a drugo položaj nogu, na primjer sada u sportskom položaju kad držimo prste na štafnama, fuzasterima ili kako god vi to već zovete, dosta su noge skvrčene i jako sam blizu da dobijem grč u nozi, kolina mi idu previše naprijed. I ovdje vidimo ono što sam vam bija govorio, da ima jako loš finish motor, to je ovo ovdje. Dakle, ove plastike, sve je to loša kvaliteta, međutim sve ostalo što se tiče mehanike mjenjača koji je stvarno izuzetno mekan i precizan, nema se šta dodati, nema uopće puno zamjerki, koliko sam čak i očekivao prije nego sam otišao na vožnju sa njim. A i ovako moram priznat, vožnja za stazu bi bila na njemu idealna jer je dosta lagan za obarat i tu mu ja stvarno nemam šta reći. Brutalno se čuje ovako kad je u visokim džirima, to jest u džirima za koje je i namijenjen. Dakle, evo visoko turažna mašinica. Tako da eto, sve u svemu da privedemo ovu recenziju kraju, dosta dobar motor, ja sam zadovoljan. Sad ćemo se vratiti tamo na mjesto zločina, moramo donijeti nekakav i zaključak jer ovaj motor je to i zaslužio i moram malo odmoriti prsa od ovoga pustoga vitra jer sam ipak previsok za ovo. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Nadam se da vam se svidjelo. Ja sam se čak malo iznenadio. Ovo mi je prvi put da sam probao ovaj motor. Do sada bi uvijek prije izabrao GSX-R 6 ovu godinu. Međutim, da sam mrvicu niži, definitivno bi izabrao ovo. O čemu se zapravo radi? Dakle, Honda je ovdje stvarno odlučila napraviti najbolji motor od 600 kubika. U tome je i uspjela, dakle spustila je maksimalno težinu, dodala snagu. Nijedan motor u klasi ovoga nema ove mid-range okretaj, dakle već od 5000 on počinje povlačiti, dok je onaj prijašnji model CBR-a ima veliku rupu tamo od 7 do 10.000 i sad su to konačno popravili i stvarno motor leži dobro. Kratak je međuosovinski razmak, cijeli motor je kratak, nabijen kao što ste imali prilike vidjeti. To se meni baš i ne sviđa, međutim kratak međuosovinski razmak, dakle dosta je žvelt, može se voziti brzo po kratkim okukama, jako je agilan, a dosta oštar po okukama, dakle stvarno imate siguran osjećaj kad se vozite brzo. Isto tako preporučio bi ga i početnicima, dakle ako neko gleda preći na ovakav motor, znači ne pričam prvi put da sidate na motor, ali ako baš inzistirate na 600 kubika, ako baš inzistirate da to bude trkaći motor, definitivno će vam oprostiti koju grešku. Dakle, nije baš ono da je ubojica. Naravno, jako brz motor, treba biti oprezan, nema anti-hopping kumplug. Ajmo mi sad ovako da ja vama to ukratko kažem ono što mi se nije svidjelo.
Prva stvar koja mi se nije svidjela, dakle, to je finiš motora, naljepnice koje nisu prelakirane osim na rezervaru, jako loša kvaliteta plastika, dakle finiš je stvarno, mogu reći, ono baš jadan. S obzirom da je najskuplji motor u klasi tada bija, malo sam očekivao bolju kvalitetu. Međutim, što se tiče mašine, znam iz pouzdanih izvora i znam masu ljudi što ga imalo i vozilo i ne održavalo, jako izdržljiva mašina. Također što mi se ne sviđa na Hondi, šta prihvaća samo niže vozače. Ako ste viši ovako ko ja, parite bolesni u glavu, znači ko da ste ukrali ditetu u vrtiću motor, prednji kraj prenizak, vizir prenizak, znači nema uopće prostora da ja onako legnem na motor ko što na primjer mogu na Suzukiju napraviti. Na ovome to nije moguće, tako da motor je nekako naklonjen za niže ljude. Kočnice 3 od 5 prihvatljive su, ima dobre kočnice, ali tek kad ih jako stisnete, dakle treba ih se malo naučiti dozirati. Nisu loše kod Suzukija naravno, međutim mislim kad bi se stavila pletena kočiona criva da bi to bija pun pogodak. Također za visoke ljude bi mi mana bila vjetar u prsa, jer je ovo sve prenisko, jednostavno dobijam previše vjetra, dakle nemam tu zaštitu, a motor ide 260 km/h. Moja osobna zamjerka, neko to voli, neko to ne voli, auspuh ispod sica, ja stvarno nisam ljubitelj toga, iako moram reći da je to ovdje dosta dobro ukomponirano, iako za suvozača vjerovatno malo grije guzicu. Svidjelo mi se to što je stvarno dobar u srednjim okretajima, obično motori od 600 kubika su tu jako loši, ovdje su baš napravili to da je ono sladak na gasu i to mi se jako svidjelo. Motor je jako kompaktan, čak bi mogao biti svakodnevni motor zato što je prelako barata sa njim, znači mogao bi ga koristiti po gradu. Naravno pričam o tome da sam 10-20 cm niži. Ovjes fantastičan, lipo podešen, znači taman na moju miru. Možete se voziti brzo, možete se voziti sporo, dakle ne ubijaju vas rupe. Sidala Val Countryna nisu tvornička, tako da ne mogu baš dati sud kakav je, ali pretpostavljam da čim ga je vlasnik promijenio da je jako tvrd. Najveća prednost šta je jači nego inače ovi super sportovi koji se mogu kupiti u toj klasi. Jednostavan je za raditi nekakve upgrade ako želite stavljati na njega i nisu čak ni toliko skupi, iako možete vi natući 5-6 hiljada eura opreme na njega bez ikakvih problema. Nedostatak je što nema anti-hopping kumplug, dakle anti-slip kumplug, dok su Kawasaki, Suzuki, Yamaha to već tada imali na 600 kubika, a ovo je i dalje bija najskuplji motor od 600 kubika u toj klasi. Tako da ja bi ovu recenziju završio sa jednom visokom devetkom. Stvarno mi se svidija GSX-R 600 iste godine 2007. me nije ovako dojmija, samo da sam mrvicu niži. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal i vidimo sljedeći put. Pozdrav!